Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Chanizam bin Udin. My number matric is 2512200926. My group class is 21A and my course is EE. Today, I will going to interview entrepreneur who has been business more than 5 years. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan saya. Tanpa membuang masa, bolehkah Encik perkenalkan diri dan memberitahu kami tentang perniagaan Encik dan perkara yang memberi inspirasi kepada Encik untuk memulakan perniagaan keropok lekor? Saya Jumadi, seorang usahawan industri kecil lah, yang menjual kerupuk lekor secara kecil-kecilan. Antara sebab yang memberi inspirasi kepada saya ialah untuk buat bisnis ni adalah untuk mencari sumber tambahan lah. Nah, saya ni telah meniaga hampir 5-6 tahun macam itulah. Pada mulanya saya bukanlah penjual lekor, penjual ubi, tapi memandangkan pada masa itu permintaan ubi berkurangan. Nah, dan ibu saya mensyorkan untuk saya menjual lekor, sehinggalah sekarang. Dan saya menjual ini secara offline dan online lah di kawasan Sandakan, Bukit Garam sehingga ke Kunak. I was inspired by Mr. Jumadi dedication in running a keropok lekor business for nearly 6 years. He turned a small into a successful venture, selling both online or offline. Her story show how hard work and passion can grow a small business. Cik unik berbanding pesaing yang lain, yang jual lekor lain. Perniagaan saya ni unik sebab sebab utamanya sebab bahan yang saya guna tu bahan asli dan bahan yang segar lah. Lepas tu saya punya lekor ni dia dalam bentuk dan size yang lebih menarik. Maksudnya dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sedang-sedang. Ya. Dan semua ni saya buat sendiri. Sampai daripada adunan apa semua sampai pembungkusan semua saya buat sendiri. I was inspired by Mr. Jumadi commitment to making keropok lekor with fresh, local ingredients and authentic taste. Her hands-on approach and attention to detail from preparation to presentation make her business unique and appealing to all age. Apakah cabaran yang Encik hadapi dalam perniagaan hari ini? Cabaran tu macam biasalah semua untuk peniaga-peniaga ni, untuk bahan makanan selalunya ni kenaikan harga barang lah, itu paling terutama. Dia akan menjejaskan, dia bukan apa sebab satu, bila kenaikan harga barang ni, barang kita akan jual lebih mahal. Lain tu juga mungkin kalau macam sekarang ni musim tengkujuh macam tu kan, kita susah untuk dapat bekalan ikan lah. Sebab bila musim tengkujuh ni memang ikan bila orang kata musim tengkujuh ni dia mulai mahal. Itu antara cabaran lah untuk penjual lekor. I learned that Mr. Jumadi faced challenge like rising costs and cutting fish supply, especially during the rainy season. Despite the obstacle, she continues to work hard to meet customer demand and maintain her business. Oh, kalau begitu Encik, macam mana Encik mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk kenaikan harga barang ni sebab daripada kerajaan kan, kita terpaksa ikut saja. Jadi untuk masalah tu kita terpaksa untuk harga barang lah. Daripada kita punya jualan kita terpaksa naikkan harga. Itu saja cara dia. Kita kena naikkan harga sebab kita kena tahu untung rugi kita kan sebagai orang kata penjual lah. Dan satu lagi untuk masalah ikan tadi, untuk musim tengkujuh, dia sebenarnya tidak terlalu bermasalah sangat sebab satu, ikan memang sentiasa akan ada, cuma dia tidak akan banyak. Jadi macam saya nih, saya adalah berkenalan dengan penjual-penjual ikan. Jadi apa-apa, saya akan selalu ada stok ikan lain disediakan. Sebelum tu, I learned that Mr. Jumadi handle challenge by adjusting price moderately and using available fresh ingredient while maintaining quality. Her experience teach the importance of flexibility and keeping customer informed. Sebelum tu, apakah pengajaran utama yang Encik belajar sebagai usahawan dan sedikit nasihat yang Encik boleh berikan kepada anak muda yang berminat dalam perniagaan ini? Bagi saya setiap kita nih bila mula berbisnis nih, satu kita kena ambil risiko lah. Ambil risiko. Untung rugi itu biasa dalam bisnis. Itu memang mana-mana bisnis kita tidak tahu. Dia untung, rugi, itu semua sama. Kalau untuk nasihat Encik pula apa?
Untuk Nasihat nasihat untuk yang baru mau berjinak ataupun baru mau bermula dalam dunia bisnis nih, pertama jangan terlalu pikirkan untung dan rugi dahulu. Nah, itu yang paling penting. Sebab kita tidak tahu bisnis ini boleh maju atau tidak. Yang penting kita berani dulu, kita minat benda tuh, itu yang penting. Sebab kita bila tengok contoh lah sekarang, kita terlalu banyak bisnis apa tuh jualan makanan yang viral ataupun macam mana. Cuma dia tidak akan bertahan lama. Sebab apa? Kita ikut-ikut. Orang buat kita buat, orang buat kita buat. Jadi benda yang paling penting satu benda tuh kita minat lah dulu. Kita minat buat benda tuh, insya Allah dia akan berterusan. Satu, untuk anak muda jangan malu untuk mencoba. Nah, jangan malu untuk mencoba. Bila ada minat, jangan malu untuk mencoba. Ada jalannya. Lagipun macam sekarang nih kita punya kerajaan ada dia sediakan banyak program untuk anak muda. I learned that Mr. Jumadi inspires courage, creativity, and persistence in business. Advice to young people is to be brave, seize learning opportunity, and work personality on a business they love. That's all for the virtual interview session with a small entrepreneur in my hometown. In conclusion, Mr. Jumadi is a small entrepreneur who dares to take risks and stay creative. Despite facing challenges like rising costs and uncertain fish supply, he knows how to overcome them while maintaining product quality. His dedication and passion have kept her business running successfully for nearly 6 years. And her story is truly inspiring for young people who want to start their own business. That's all for me. Thank you for watching and have a nice day.